ଭିତରକନିକା ନଦୀରେ ଚାଲିବ ଇଭି ବୋଟ୍। ଭିତରକନିକା ନଦୀରୁ ହଟିବ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ବୋଟ୍, ଚାଲିବ ଇଭି ବୋଟ୍। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇ 5ଟି ବୋଟ୍ ଚଳାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହା ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଭିତରକନିକା ନଦୀରେ ଚଳାଉଥିବା ବୋଟ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ରାଜନଗର ଡିଏଫଓ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭିତରକନିକା ନଦୀରେ ଡିଜେଲ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବା ବୋଟ୍ରୁ ଶବ୍ଦ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭିତରକନିକାର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଇଭି ବୋଟ୍ ଚଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଭିତରକନିକା ନଦୀରୁ ହଟିବ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ବୋଟ୍, ଚାଲିବ ଇଭି ବୋଟ୍। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇ 5ଟି ବୋଟ୍ ଚଳାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଭିତରକନିକା ନଦୀରେ ଚଲାଉଥିବା ବୋଟ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ରାଜନଗର ଡିଏଫଓ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭିତରକନିକା ନଦୀରେ ଡିଜେଲ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବା ବୋଟ୍ରୁ ଶବ୍ଦ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭିତରକନିକାର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଇଭି ବୋଟ୍ ଚଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होता एवं सेठी आमर बोट ओनर माने एवं बोट एसोसिएशन रो सदस्य माने आसीथिले, मान्यवर विधायक भी थिले, डीएफओ भी थिले। आमे आलोचना करिलु तांका संगे किभली भाबरे धीरे धीरे आमे ईवी बोट इंट्रोड्यूस करि परिबा भितरकनिका रे। तांकर कोन आशंका अछि आ कोन आशा अछि से विषय रे आलोचना हेतिला। ता संगे हमर जो गाइड प्रत्येक बोट रे केमती आमे गाइड गोटे ट्रेन्ड गाइड किभली भाबरे आमे ताकू ट्रेनिंग करिकरी ताकू बोट रे देई परिबा से विषय रे भी आलोचना हेतिला। उभय पई से माने सपोर्ट देबे बोली तांकर प्रतिश्रुति देइछंती। भितरकनिका क्रीक रे जो ट्रेडिशनल बोट सब चली ता बदल रे इभी बोट चलेबा पई डीएफओ एवं कलेक्टर गोटे मीटिंग डाकिथिले। स्टेक होल्डर मानकर बोट ओनर्स एसोसिएशन मानू डाकिथिले। उद्देश्य होछि इभी बोट चलेबा, भितरकनिकार बायोडाइवर्सिटी रो सुरक्षा आम समस्तकर प्रधान कर्तव्य। सेथिरे कौनसी भितरकनिका ये अंचल जन्म होइतिबा लोकटीए आपको विरोध करे नहीं, आम स्वागत करुछु कारण भितरकनिका आमर गर्व। किंतु ता सहित आम इको टूरिज्म एवं लाइवलीहुड आम संपृक्त अंचल जीवन जीविका ये कथा को मध्य विचार को नबाक पड़े। ଭିତରକନିକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ନଦୀରେ ବୋଟ୍ରେ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼େ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ନଦୀନାଳରେ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ 21ଟି ସରକାରୀ ବୋଟ୍ ଥିବାବେଳେ 60ଟି ଘରୋଇ ବୋଟ୍ ରହିଛି। ସରକାର ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ବୋଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଇଭି ବୋଟ୍ ଚଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ବୋଟ୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା ଶବ୍ଦ କୁମ୍ଭୀର, ବାରାହା, ହରିଣ, ପକ୍ଷୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସରୀସୃପମାନଙ୍କ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଇଭି ବୋଟ୍ ଚଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଇଭି ବୋଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସରକାର 50% ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସବସିଡି ଆକାରରେ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ 10-12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ବୋଟ୍ ଚଳାଉଛୁ। ତେଣୁ ସରକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଭି ବୋଟ୍ ସବସିଡିରେ ଦେଲେ ଆମେମାନେ ଚଳାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଘରୋଇ ବୋଟ୍ ମାଲିକମାନେ। ଭିତରକନିକା ପାଇଁ सरकार जहाँ जहाँ चिंता करुँच आम स्वागत करुँ। किंतु वर्तमान जो इभि बोट प्रचलन जो सरकार चिंता करुँच शब्द प्रदूषण रोकब, ये आम जैव विविधता अक्षुण्ण भल भल पदक्षेप। किंतु इभि बोट्र कस्ट जहाँ बर्तमान आमको कलेक्टर महोदय ये उत्थापन कले 1 कोटी टंका भाया गोटे इभि बोट्र कस्ट पड़ज। आम लोकाल हिसाब से आम जो डीजेल इंजिन आम कले आम से कर 12 लक्ष 15 लक्ष टका भितर आम से करुचु। गोटे वर्ष 3 ରୁ 4 मास पर्यंत आम ये सीजन चलुच टूरिस्ट सीजनटा। मीटिंग रे आम सब स्टेक होल्डर्स जो अच्छी बोट ओनर्स जो अच्छी प्राइवेट बोट ओनर्स जो अच्छी और गवर्नमेंट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तरफ आम गोटे स्टेक होल्डर मीटिंग करी स्टेक होल्डर मीटिंग करी से मानकर जो कंसर्न्स अच्छी से कंसर्न्स को आम
जणाइबा पई हम ये मीटिंग करितिला से मीटिंग पई से हमारा जो लॉन्ग टर्म प्लान जो अछि से प्लान रे इन अ फेस्ड मैनर जो हमारा जो बोट्स अछि भितरकनिका टूरिस्ट पई बोट्स अछि उसको भी ईवी करिबा पई से यो जो प्लान अछि से प्लान को आई मीन और स्टेप बाय स्टेप फेज मैनर से भितरकनिका हेबो साइलेंस जोन नदी रे चलिबो ईवी बोट परिवेश सुरक्षा सहित वन्यजंतु सुरक्षा को नहीं सबु महलरू प्रशंसा करा जाउछि। राजनगरରୁ କୃତିବାସ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ MBC TV।